चिराग हिंद, जाहिर सी बात है उनके भी बड़े करामात تصرفات थे, लेकिन मुकाबला हुआ। औलिया कामिलीन इस तरह मुकाबला नहीं करते, लेकिन कभी कभार हुआ है। सरकार गौसे पाक के साथ हुआ है। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में शेख अहमद जाम नहीं आए थे अपने शेर को लेकर के, जाओ मौलाना अब्दुल कादिर से कहो कि अपने दीवान से, अपने लंगर से एक गाय भेज दें। मामला सुना आपने? वो अपने वक्त के वली थे, वरना गौसे पाक की बारगाह में गाय मांगने के लिए अपने शेर को यूं नहीं कहते। ऐसे मामलात हुए हैं। मखदूम सिमना एक बार बैठे हुए हैं मस्जिद में, लोगों को तरबियत दे रहे हैं, मुरीदीन बढ़ गए। चिराग हिंद ने देखा, बाहर से उन्होंने पता नहीं हाथ उठाए या कुछ किया तो पूरी मस्जिद में आग की जैसी गर्मी भर गई। इतना गरम कि जैसे आग के शोले उठ रहे हो। 1 2 3 करते करते लोग उठने लगे, सब जाने लगे। जाहिर सी बात है कौन गर्मी को बर्दाश्त करेगा। तो मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह के चंद मुरीदीन थे, बट बाकी रह गए जो गर्मी को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे थे। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये सिर्फ लगाया हुआ चिराग है, चिराग हिंद ने किया था। इस चिराग को थोड़े से पानी की जरूरत है, इस गर्मी को हल्का करने की थोड़े से पानी की जरूरत है। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह के बगल में एक पानी का लोटा रखा हुआ था। आपने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया, यूं छिड़क दिया, पानी की चंद कतरें या बूंदें गिरी, सारी गर्मी गायब हुई। लेकिन चिराग हिंद जो बाहर सफर पर थे, पैर फिसल करके दरिया में डूब गए, नदी में आ गए, पानी में गिर गए। मखदूम सिमना ने नहीं कहा था कि चिराग को थोड़े से पानी की जरूरत है, पानी में पहुंचा दिया। और वो पानी में इस तरह हाथ पैर मारने लगे कि अपने सिलसिले के तमाम औलिया को मदद के लिए पुकारा, यहां तक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को निदा दी। तारीख में लिखा हुआ है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदद के लिए जरूर तशरीफ लाए, लेकिन जलाल के साथ जाहिर हुए। कहा सदरुद्दीन चिराग हिंद से कि तेरी गलती है कि तेरे शहर में नया मेहमान भी था और मेरा बेटा भी था, तूने दोनों ख्याल नहीं किए, जिसकी वजह से तुझे पानी में धकेल दिया गया। हजरत चिराग हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी इन तमाम कोताहियों से माफी तलब की और उनके सिलसिले के जितने औलिया थे, मशाइख थे, वो सब मखदूम सिमना के पास आए उनकी दरखास्त लेकर के कि ए मखदूम अशरफ, आप उस चिराग हिंद को माफ कर दें। अगर आप ना माफ करेंगे तो अल्लाह के नबी भी उन्हें नहीं माफ करेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से उसके लिए हम माफी की तलबगार दरखास्त लेकर के आए हैं। ये सिलसिले के बड़े मशाइख को देखा, इनकी रूहें आई हुई हैं। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्हें माफ फरमाया, वो पानी से बाहर निकले और फिर मेरे आका सरकार मखदूम पाक की कदमों में तशरीफ लाए और जिंदगी भर फिर आपके एहतराम और अदब भी करते रहे। औलिया कामिलीन के जमाने में ऐसे हालात हुए। सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक मामला ऐसा हुआ था, आपने मिंबर पर खड़े होकर के ऐलान फरमाया मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। सारे जो औलिया थे सबने अपनी गर्दन झुकाई, बल्कि बाजों ने कहा बल अला रासी व अला आईनी, बल्कि हमारी आंखों पर भी, हमारे सरों पर भी ए गौस आपका कदम हो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने यूं फरमाया ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौस आसफ। औलिया कामिलीन ने कबूल किया, लेकिन उस जमाने में एक बुजुर्ग थे, उनका भी बड़ा मशहूर मामला था, लोग उनके इर्द गिर्द बहुत होते थे। उन्होंने कहा मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कदम को अपनी गर्दन पर नहीं महसूस करता, मैं उनके कदम को नहीं मानता। इतना कहना था। गौसे पाक की बारगाह में जब उनके मुतालिक कहा गया, आपने ऐलान फरमाया अगर मेरा कदम उसकी गर्दन पर नहीं है तो फिर किसी खिंजीर का होगा, किसी गलीज जानवर का कदम होगा। अल्लाह के वली और वो भी गौसियत माप से निकली हुई जुबान के जुमलों को और कलमात को देखें, उनका हाल ऐसा हुआ कि वो एक औरत के इश्क में गिरफ्तार हुए, खानका छोड़ दिया, मुरीदीन छोड़ दिए, उस लड़की के चक्कर में आप दर बदर भटकते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि वो लड़की ईसाई थी, क्रिश्चियन थी। उसके बाप ने शादी करने को रजामंदी का इजहार भी किया, लेकिन एक शर्त पर कि उसके पाले हुए खिंजीर थे वो चराने पड़ेंगे। उन्होंने चराया भी और एक दिन खिंजीर के बच्चे को अपने गर्दन पर रख कर
کے لا بھی رہے تھے. ان کے ایک مرید نے دیکھا جو اس وقت تک وابستہ تھے, باقی سب چھوڑ دیے تھے کیونکہ ایک عورت کے عشق میں یہ پیر اپنے خانقاہ چھوڑ دیا ہے. اس پیر نے رو کر کے کہا, سلطان غوث العظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں نے دیکھ لیا, ان کا قدم اگر ان کی گردن پر نہیں ہے تو پھر خنزیر کا گردن پر ان کے قدم آ ہی گیا. اسی دن ان کو احساس بھی ہوا اور وہ وہاں سے دوڑے دوڑے غوثیت مآب میں حاضر ہوئے اور توبہ کیا, اور ان کی سلب کی ہوئی ولایت پھر واپس اللہ نے عطا بھی فرمائی. عزیزان گرامی, اس طرح جو وقت کا غوث ہوتا ہے اس سے اگر کوئی ٹکر لیتا ہے تو اس کی تمام تر نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کی غوثیت کے مقام پر فائز تھے. جنہوں نے بھی ٹکر لی ہے وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوئے. مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ لوگوں نے بہت سارے معاملات کیے, مولویوں نے بھی اس زمانے کے مناظرے کرنے کی کوشش کی. ایک مولانا صاحب تھے اس زمانے میں, جب مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو سارے علماء کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ میں ایسا اس آئے ہوئے جو فقیر ہیں مناظرہ کروں گا کہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے. تو دعوت دی اور ایک بڑی مسجد میں انہوں نے بلایا. مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ فقیرانہ لباس میں ہوا کرتے, اپنے چند مریدین کے ساتھ آئے, اور جب آنے لگے تو وہ جو بڑے مفتی صاحب تھے, بڑے مولوی صاحب تھے, وہ بڑے ایک مسند پر بیٹھے اور ان کے سارے شاگرد آس پاس تھے. مخدوم سمنا جب داخل ہونے لگے تو آپ پہلے داخل ہوئے, تھوڑی دیر کے بعد آپ کی ایک دوسری شکل داخل ہوئی, تیسری شکل داخل ہوئی, چوتھی شکل داخل ہوئی. سب دیکھنے میں مخدوم سمنا کی طرح ہی دکھ رہے ہیں. جو مسجد میں آ رہا ہے مخدوم اشرف سمنانی کی طرح دکھ رہا ہے. مولوی صاحب گھبرائے, دیکھتے رہے یہ کتنے سمنانی آ رہے ہیں. ہم نے ایک مخدوم اشرف کو بلایا تھا, اشرف کو, یہاں آئی رہے, یہاں تک کہ گھنٹہ گزر گیا, اس محفل میں 100 سمنانی داخل ہوئے, 100 شکلیں آئی. مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے مولوی صاحب کو مخاطب کر کے اتنا ہی پوچھا, مولانا صاحب آپ نے بہت سارے سوالات جمع کیے ہیں, اس میں سے کون سی شکل سے کون سا سوال کرو گے؟ وہ تنہا تھے مخدوم سمنا, لیکن اللہ رب العزت کا یہ تصرف ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہر غلام کی قبر میں تشریف لاتے ہیں. یہ نہیں کہ ذات کے ٹکڑے ہوتے ہیں, آدھا ادھر آدھا ادھر. سورج جب ایک بار نکلتا ہے تو مدینے میں بھی چمکتا ہے, ہند میں بھی چمکتا ہے, وہ امریکہ میں بھی ہے, افریقہ میں بھی ہے, ہر علاقے کو یکساں اپنی سورج کی روشنی پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین کو بھی یہ تصرف عطا کرتا ہے, وہ بیک وقت 100 جگہ پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں, 1000 جگہ پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں. یہ بعض اولیاء کاملین کے تصرفات ہیں. وہ مولوی صاحب نے توبہ کیا اور پھر مرید بھی ہوئے, داخل سلسلہ بھی ہوئے.